विद्या भारती स्टडी चैनल तरफ आम चैनल समस्त कर्मकर्ता जो मैंने रेकर्डिंग कर एडिटिंग करी आमर टेलीकास्ट कर समस्त कर्मकर्ता माने समस्ते दिवंगत आत्मा उत्तम महांती आत्मा प्रति श्रद्धांजलि जनाऊँ। किसी कहवाई चाहूँगी बाजे बइंसी नाचे घुंगुर आज ओडिया चलचित्र जगतर जो सुपरस्टार उत्तम महांती सबुदिन आमको पर कर चलीगले आउ तो बइंसी बाजनी से बइंसी बाजब केबे उत्तम महांती पुरी पुणी सेमती भेटेरान कलाकार केबे जन्म हेबे ताहा कल्पनातीत अटे। बाजे बइंसी नाचे घुंगुरर जो अद्वितीय मनोमादकता भरा नृत्य संगीता हिरोइन थिले तांको सह अभिनेता उत्तम महांती जो अद्वितीय मर्मस्पर्शी हृदयस्पर्शी अभिनय ताहा एबे मध्य समस्त को उच्चकित करे। मने पड़ुछि मुझे +2 पढ़ुली जितेबाला बाजे बइंसी नाचे घुंगुर प्रथम रिलीज है सेतेबाला ओडिया चलचित्र जगतर दशा कहले न चले। देखु आज्ञा मु रायगड़ा भली एक उपात अंचल जो तेलुगु अध्युषित अंचल बोली कहले अत्युक्त हे ना। रायगड़ार लोक संख्या यदि 100 रु 90 होती तेलुगु लोक आउ 5 होती पंजाबी आमर बंगाली हिंदी लोक प्राय पंजाबी लोक भी अच्छा आउ 5 धरतु ओडिया। तेणु रायगड़े जितेबाला 3टी फिल्म हल थी भी 3टी फिल्म हल गोटे हूँ अशोक टॉकीज रामा टॉकीज आ गोटे है उमाशंकर थिएटर हल बोली लिखाई 3टी फिल्म हल। से फिल्म हल मानकरे केवल तेलुगु फिल्म किंबा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मेगास्टार मिथुन चक्रवर्ती किंबा एमती हाथ गणती किसी हिंदी फिल्म आसे सब बेले केवल से गोटे तेलुगु फिल्म आप जो देखिए तेलुगु फिल्म पोस्टर लगी ओडिया फिल्म मसरे दिने भी कहीं खेल मोर मन पड़ूना शेष में जड़े कलेक्टर आसते जो रायगड़ा गोटे माने जिले में परिणत है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर परिणत है जड़े कलेक्टर ना तो मन पकई पारनी सी गोटे ऑर्डर कले जे प्रत्येक फिल्म हल अंतत मसरे गोटे ओडिया फिल्म खेल बाध्य से ही है। किंतु हठात जितेबाला आसला बाजे बइंसी नाचे घुंगुर फिल्म से तो रायगड़ा गोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो नाला किंतु मोर मन पड़ुछि से ठारू लोक मैंने आस्ते 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 ओडिया फिल्म प्रति आकर्षित हेले। तापर आसला उत्तम महांती अभिनीत आमर प्रसाद नंद निर्देशित पक्का कंबल पथ छूता रजनीगंधा ये गोटे पर गोटे जो सुपरहिट फिल्म दे चलिले आस्ते आस्ते लोक मैंने ओडिया फिल्म देखापी समस्ते आग्रही हेले। तापर रायगड़ा गोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर परिणत है कलेक्टर कहले जे प्रति फिल्म मान 3टी फिल्म हल थिला से प्रति फिल्म हल मसरे गोटे ओडिया फिल्म खेल बाध्य। ठीक अच्छे आम मैंने +2 पढ़ुलु आपण मैंने विश्वास करेंगे आज्ञा आम अनेक चातक पर चाह रही क्यों दिन उत्तम महांती फिल्म आसब। आज से उत्तम महांती नहांती हर पट्टनायक राईमोहन परिड़ा आउ मीनकेतन महापात्र ये जो 3टी अपूरणीय क्षति होती ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एमती महान महान अभिनेता हर पट्टनायक हूँ राईमोहन परिड़ा हूँ मीनकेतन महापात्र हूँ एमती कलाकार हुए तो ओडिशा तो जन्म हेबे निहा सियोर। राईमोहन परी 2-2टी कंठरे डायलॉग मारुथिबा अति सुंदर भाव में लोक मन किणी पारुथिबा जने भेटेरान कलाकार आउ जे ओडिशा जन्म हेबेनी किंतु दुख लगुच ये एक क्षति समय जो कहती झड़ झंझा समय एमती गोटे अपूरणीय क्षति समय उत्तम महांती तिरोधान ओडिया फिल्म इंडस्ट्री अंटा को भांगी देछि कले चले। एबे वर्तमान मु जेतेबेले हाईकोर्ट रे प्रैक्टिस करुछि वर्तमान या पूर्व मु ओटीवी रे भी किछ दिन पे काम करथिली आज ए जर्नलिस्ट काम करथिली। थरे मु तांकर गोटे शूटिंग देखिछि उत्तम महांती गोटे शूटिंग चलथिला गोपरे बढ़ुछि कला कन्हई से फिल्म रो शूटिंग होतिला
ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସୁଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଓଲଟି ସେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସେମାନେ କୌତୁହଳ ହୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ଲାଇଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, କ୍ୟାମେରା କେମିତି, ଟ୍ରଲି ଟ୍ରାକ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳାକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପାଇବା ତାହା ଭାବିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ବହୁତ ଥର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ମିଶିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି କଳାକାର ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଭଳି ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଏଇ ଜମାନାର ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ 8-10 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କିଏ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପକ୍କା କମ୍ବଳ, ପୁଅ ଛତା, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ମ 1977 ମସିହାରେ 1977ରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଅନୁଭବ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନୟକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାନାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, +2 ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କିଏ ବୋଲି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଥିଲେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ସେଇ ମହାନ ନାୟକଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିପାରିବେ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ଅପୂର୍ବ, ସେ ଅପୂର୍ବ କଳାକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳଖି ପାରିଥିଲେ। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବି ବାହାରେ ଯାଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ, ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ନା, ସିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପୋଛଦାରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିନୟ, ତାପରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ହେଉଛି ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର। ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ସେ ତା ତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହିଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟର ମନଛୁଆଁ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହିଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେମିତି ଅଭିନୟ ଆମେ କାହାଠୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।